yangu, tusaidiane. Mimi hapa nina swali ambalo linanisumbua, linaniumiza kichwa. Ni kweli Mungu ni mmoja? Hakuna miungu watatu? Vile vile hapa ninakuwa na kitabu cha Yakobo sura ya 2 mstari wa 19 ambayo inasema, wewe waamini ya kwamba Mungu ni mmoja, watenda vema. Mashetani nao waamini na kutetemeka. Kuamini kwamba Mungu ni mmoja, kumbe hakujaleta wokovu, kwa sababu mashetani nao wanaamini na kutetemeka. Kwa nini nazungumzia mashetani? Kwa sababu kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura yake ni ya 10 mstari wa 21 inasema, hamwezi kushirikiana katika meza ya Bwana na katika meza ya mashetani. Mambo mawili. Kwanza, mashetani wanaamini kwamba Mungu ni mmoja, kama vile mimi nami ninaamini Mungu ni mmoja, na tena wao wanaamini na kunizidi, kwa sababu wao wanaamini na kutetemeka. Na sisi tunafanya vyema kuamini hivyo, na haiwezekani tushirikiane katika meza ya Bwana na meza ya mashetani. Sasa swali langu ni hili: nimepata neno katika mtandao unaosema ya kwamba fundisho la utatu ni la mashetani, ni la kishetani. Sijakataa. Sasa ninauliza, kati ya Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, nani ndiye shetani? Tafadhali usinipoteze, niambie, ili fundisho la utatu liwe la mashetani, kati ya Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, nani kati ya hao watatu ambaye ni shetani, ambaye alijipenyeza ili ushetani uonekane? Mungu akubariki. Ikiwa na wewe ulikuwa na swali lile, niambie kwenye comment pale, kwenye commentary niambie kama na wewe ulikuwa na lile swali, na kama nimeuliza vibaya, niko chini ya miguu yako, uniambie, unielekeze, unishaurie jinsi ningelistahili kuuliza. Basi Mungu akubariki sana.